para dili ta malugi kung mamuhi ta nig hayop. Di na to ibaligya og tibuok sama ani paliton lang na og 230 ang kilo. Pagpakaon ko lang na to sa piso antod pagpadako wala na sa pagkaon pa lang daan mahal na kayo. So dili kabawi kanang imong ibaligya og 200 kapin ang kilo. Ang buhato na ato nang chapchapon sama sa inasal. Baligya na to og aba pa pako. Pisyuhan na to og tag 50 baron og tag 100. So dili ta lugi ana. Mas nindot nga naon na to pag style kung kita nata sa backyard farm. Okay, ako na. Bye bye. Salamat kayo sa inyong suporta.